1200 से ज्यादा कारकुन कम से कम पंजाब में गिरफ्तार किए गए, जिनमें 250 से जायद का दावा किया जा रहा है कि ये लाहौर से गिरफ्तार किए गए। तो इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां तो कभी, यानी जितने बंदे पीटीआई के गिरफ्तार हो गए इतने बंदे तो आजकल पीएमएलएन के जलसे में नहीं होते। जितने बंदे पीटीआई के 9 मई से अब तक गिरफ्तार हो गए, इतना बड़ा जलसा तो नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया होगा। अगर 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई ना, ये 20-22-25 हजार बंदा, ये बंदा इकट्ठा कर ले एक जगह पे तो एक बहुत बड़ा हुजूम बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाते हैं। इतनी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं कि जितने बंदे किसी बड़े से बड़े जलसे में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया, और बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। गंडापुर साहब के साथ नाजरीन बहुत बुरी हुई है। गंडापुर साहब रैली के साथ आए और मैंने जो सहाफ़ी वहां पे मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या देखा। इवन एक तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब मौजूद जरूर थे, वो एक्टिविटी कर रहे थे और पॉलिटिकली एक वो फिगर है, लेकिन गंडापुर साहब को पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उस तरीके से जैसे उन्हें किया जाता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत उनका शबशबा चल रहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर टोटल जो है वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में थी। उन्हें भी आइडिया हो गया था कि देखिए लीडर को मजा तब आता है जब वो बात कर रहा हो और लोग सुन रहे हो। साउंड सिस्टम था उनके पास, अगर सामने 10-20 हजार लोग खड़े हो जाते तो वो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन लोग गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द आए नहीं, उनकी दिलचस्पी गंडापुर में से खत्म हो गई थी। तो गंडापुर साहब को यह सोचना चाहिए था अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़े मारने से पहले कि वो कुर्बान क्या चीज कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। एक वजारत आला के लिए अपनी सारा सियासी करियर, अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी कि इस आदमी की ब्रेक उस जगह पे आके लगती है जहां इमरान खान साहब बुलाते हैं। ये हमेशा इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहता है, हमेशा पहुंचता है और जबरदस्त एहतजाज करता है और बड़ी अच्छी टीमें लेकर आता है। तो आज उन्हीं टीमों की गंडापुर साहब की तरफ लगता है तवज्जो ही नहीं थी। वो आए, उन्होंने तकरीर की 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, वो भी कोई खास बात उन्होंने नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो काबिल जिक्र हो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाऊं। लेकिन फिर गंडापुर साहब निकल गए तो कारकुन उनकी गाड़ियों के आगे आ गए। बाद में उन्होंने कहा जी किधर जा रहे हैं आप हर दफा में लेकर आते हैं और वापस हमें निकल जाते हैं, या वापस ना जाएं, आपको ऐलान करें, कुछ चक्कर चलाएं। वो कारकुन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने रास्ते रोक लिए, हो सकता है शरारत कर रहे हो। लेकिन फिर गंडापुर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने कारकुनों को धक्के शक्के देके रास्ते खोले और फिर गंडापुर साहब सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। तो गंडापुर साहब ने जो कहा था ना कि 3 माह में अपनी सियासत छोड़ने का जो उन्होंने फैसला किया था कि अगर मैं इमरान खान को ना निकाल सका 3 माह के अंदर तो 1 महीना तो गुजर गया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, सियासत का अपनी फैसला कर दूंगा, फिर मुझे कोई हक नहीं है। तो अपने आप को जो डेडलाइन गंडापुर साहब ने दी हुई थी ना, तो लगता है ऐसा ही है कि 3 माह में गंडापुर साहब को इस पे फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आसार नजर आ रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने खुद फैसला ना किया तो जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, इस सियासत की मौजूदगी में लोग उनका फैसला कर देंगे। देखिए ना, फजलुर रहमान के भाई ने गंडापुर साहब का चैलेंज कबूल किया हुआ है। चैलेंज गंडापुर साहब ने किया था कि मेरा भाई इस्तीफा देता है, फजलुर रहमान तुम आकर उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। तो फजलुर रहमान साहब के भाई ने कहा कि मेरा बड़ा भाई क्या लड़ेगा, मैं लड़ूंगा आके इलेक्शन, तो तुम कहो अपने भाई को इस्तीफा दे आके इलेक्शन लड़े। तो उस वक्त गंडापुर साहब को बताया गया ये मजाक नहीं करना, पब्लिक अब डिफरेंट मूड में, फजलुर रहमान का भाई असेंबली में आ जाएगा इस चक्कर में। तो फिर गंडापुर साहब अपने चैलेंज से मुकर गए और उस चैलेंज के ऊपर अब वो खड़े नहीं है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं चाहता हूं इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। फिर 1-2 बैनुल-अक़वामी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। रशिया ने एक बहुत पुराना मुआहिदा जो 38 साल पहले हुआ था उनका अमेरिका के साथ, उसे ख़त्म किया है। क्यों किया वो बताता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कार्रवाई डाल दी है, वो भी आपको मैं बताता हूं। खित्ते के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पाया। जो इंडिया के साथ हो रहा है, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो हो रहा है, और जो अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है इस रीजन की सियासत के अंदर, और पाकिस्तान कहां खड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आप ये देखें, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हुए, वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टियां ले चुकी है। पुर्तगाल, ये इन्होंने खोला हुआ था, एक स्कीम खोली हुई थी पुर्तगाल ने कि इतने पैसे ला के इन्वेस्ट करो तो वहाँ पे वीज़ा मिल जाता था और वहाँ पे जो है आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी।
تو اس سے فائدہ اٹھایا بہت ساری بیوروکریسی نے. پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا اور بیوروکریسی کے لیے تو کروڑوں روپیہ معاملے کوئی نہیں ہوتا. تو خواجہ آصف نے دعویٰ کیا, یہ وزیر دفاع ہیں پاکستان کے, کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے, اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں. مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں. بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ, اسے میں ڈوریمون کہتا تھا. آپ کو یاد ہوگا میرے پرانے ویلاگز میں نے ڈوریمون بتایا تھا, ایک بیوروکریٹ کا نام جس نے بزدار کے دور میں تباہی پھیری ہوئی تھی. یہ اسی کی بات کر رہے ہیں. بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ 4 ارب روپیہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر صرف سلامیاں وصول کر چکا ہے. اب 4 ارب کی سلامی تو نہیں دیتا نا کوئی 100 550 5000 10,000 اتنی سلامی ہوتی ہے, سزا کیا ہوتی ہے. یہ تو ایک ویسے ہی خوشی کے لیے ایک چھوٹی سی رقم ہوتی ہے. اب اس میں 4 ارب تو کوئی نہیں دیتا نا, تو یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. 4 ارب کی صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. سیاستدان کو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں. یہ بیوروکریٹ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ جو بچ جاتا ہے وہ سیاستدان کھاتے ہیں اور چولیں مارتے ہیں. نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت, کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے. اچھا, خواجہ آصف صاحب کو یہ بات میں بتا دوں کہ یہاں جو مشہور ہے نا پاکستان میں ایک چیز, وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی کریم ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کھا جاتی ہے. اس کے بعد جو اس کے نیچے باقی بچا ہوا دودھ ہے وہ بیوروکریسی پی جاتی ہے. اور پھر سیاستدان کہتے ہیں جو ہانڈی میں لگا ہوا تھوڑا بہت سائڈوں پہ کچھ بچا کچا ہوتا ہے وہ ہمارے حصے میں آ جاتا ہے, اور سیاستدان پھر منہ کالا کر لیتے ہیں وہ کھا کے. حالانکہ جو سیاستدان ہے یہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں, ان کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پوری ریاست کو چلانے کے لیے ایک نگران کے طور پہ آتے ہیں عوام کی جانب سے. ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالیں اور سیاستدانوں کو سیدھے رستے پہ لگائیں. ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے یا اختیار ہوتا ہے کہ یہ نکیل ڈالیں اسٹیبلشمنٹ کو اور جو بیوروکریسی ہے اس کو سیدھے رستے پہ لگائیں. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتے ہیں اور بیوروکریسی کے پیچھے چل جاتے ہیں ان کا بچا کچا کھانے کے لیے. تو خواجہ آصف صاحب, یہ گند آپ لوگوں نے مارا ہے اور آپ اس کے لیے رسپانسیبل ہیں. جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے رستے میں کھڑا ہوا تو آپ اور آپ جیسے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے سہولت کاری کی, جس کے نتیجے میں یہ بیوروکریسی کا گند اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط روش آج تک پاکستان میں چل رہی ہے. یہ سلسلہ رکا نہیں. ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ جس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے پاکستان نے نامزد کیا, اس کی جانب سے خبر ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا ہے. اور امریکی صدر نے صحافی کی جانب سے سوال ہوا کہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے سے متعلق آپ کیا کہیں گے, اور کہ ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کے محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے. ٹرمپ نے کہا کہ باقی معاملے پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ زیادہ تر اسرائیل پر منحصر ہوگا, یعنی یہ اسرائیل کرے گا. اب آپ اندازہ کریں, اسرائیل جو ہے وہ فیصلہ کرے گا غزہ کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور اسرائیل تو فیصلہ کر چکا ہے. وہاں خبریں چھپ چکی ہیں پہلے ہی, اور باقاعدہ اسرائیل نے ایک پورا میپ جاری کیا کہ وہ پورے غزہ پہ کنٹرول کریں گے, قبضہ کریں گے. تو پاکستان ان حضرات کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے, پاکستان کی ایک آزاد سوچ ہے, ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے. اب تک اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.